What's up, what's up? Hello guys. Bananindo ko. Mahanap kitang isnakan. Kaka-out ko lang sa trabaho. God have mercy upon us. Lakaw-lakaw man. Maglakaw-lakaw man kita ta. Kaya may nasa na kitang nakasakay. Exercise. Ang baga. Maiilingin do. Ano man ang arong niyo. Guys, arong niya on dyan. God have mercy upon us. 3 meters. Pundikti. Mainit kaya dumaso bago. God have mercy upon us. Lakaw-lakaw man dyan. Hanap kita ng isnakan. Hey! And guys, yung mahiling nindo, sobrang init pa. Yan, grabe pang init. God have mercy upon us. Ano na yan? Anong oras na? Puro mga alas 5 na siguro. Ngayon, alas 5. Yan, kung mahiling nindo, mainit pa. Yan, alam ko sa mainit. Tama yan, balad-balad man. God have mercy upon us. Ano yan? Vitamin B. Ibig sabihin balad, vitamin B. What? Hanap kitang isnakan. Aranisa naman. Siguro mga God have mercy upon 5 minutes. Long distance, 5 minutes. Yan guys, kung maiiling nindo guys, kadakol dyan mga restaurant na pwedeng kakanan. Kaso ini ang minsan kinakakanan ko. Yan sa may Hot Bakery. Pag nagugutom ako, saka barato lang siya guys. Barato lang, saka lasang pangmasa. Ay, chicken shawarma ba? Ayun din, kadakol mga tinapay digdi. Mga sweets. Bro, 1 shawarma bro. 6 bro. 6 cereals lang. Kadakol yung tinapay. May Spanish. Mga pupus. Tinda-nindang tinapay. Yan. May mga patayer man dito, satar. May cheese patayer, pizza. Yan, may mga croissant sintos, croissant satar. Yan. May mga croissant sintos na digdi pizza. Bro, ano siya? Hindi ko na napailing sa indo kung pag-ibok. Yan, chicken yan. Pili kang magpili kung gusto mong tinapay, alabang tinapay o kubos. Yan, hindi ka magpili kung gusto mong brother. Lahi ninda mga Lebanese ata. Aywa, peace ba? Aywa. Thank you. This one na. You need this one, receipt. Okay. Aywa. Okay? Good? Okay. Bye-bye. Thank you. Bye. Yan.
Ngayon doon, ginagaraga. Ano pa ko? Medyo mainit. Pero mga araniman lang sa muya. شوية بصل عصير بقى يطلع لكم شوية عصير Ayun do. عصيرة Ayan. حاجة ساعة Garo siya burger. ولا حد يقول ولا حد يديك Naman pala man. اللي بقول لك عليه ده ما كانش كان عندك الشاي كل الشاي Siksik. الدنيا حوالي 6 reals lang yan. Pero man lang siya warma. Pero mas bit ko niyo kasi ano siya eh. Puro. عندنا صايمه بس برضه حط لهم الشاي Puro. وكمان مش عصير برضه. لا اديله معاهم Pi ketchup. Pi ketchup. كاتشب من تشيلي؟ Normal. كاتشب له كاتشب Ketchup na mabis. اديله بول Bako man ka yung restaurant. Ano lang ligdeyo. Pag God nagbakal ka, have mercy upon us. ano lang. Bit-bit mo lang talaga. Bako man hindi ka man pili magkakaligo. Yan, nag-vlog lang ako kaya. بقول لك اه بقول له مطول بس Mabuti na si brother. Yes. Brother, say hi brother. Which country are you from? This is Egypt. Egypt? الشرقية. Yes. Egypt. You brother? ايجيبت ايجيبت Egypt, سمسمة. ايجيبت ايجيبت أيوة. محمد علي محمد علي. محمد علي ايجيبت آه. سامي الصيفي ايجيبت Egypt. ايجيبت كايرو ايجيبت فيري نايس جود Egypt. Nga mabubuot man sin daligdi. Yan ang buhay abroad. Gutom ka, akan ka, akan mo sa diri mo. God Kasi have kagawin mo. mercy upon us. Hindi mo nasikasong sa diri mo, magagabing ka. Kaya po ang ligdi, diskarte lang ano ka mabuhay. Kanapon mga bararatong bakalon, yan. Siksik. Juicy pa, juicy oh. God have mercy upon us. Saka ang gusto ko sa iya, bahong mamantika. Grilled kaya eh. Grilled yan. I mean, pagkatapos pa lang din sa may lutuan kang ano, di-grilled paninda. Yan. Tapos mong kumakain, mag-inom ka ng tubig. Yan. Turog ka na. God have mercy upon us. Sulit yan guys, 6 reals lang. Purong manok yan. Mga gulay pa oh. Kaya minsan
Mas gusto ko pa itong mga kakanong degree sa mga gilid-gilid. Isa sa mga restaurant na medyo God have mercy social, upon us. hindi ka man basog. Masiram ni kung may may tsaa. Diyan matsa kita pagluwas. May tsaa. Sinang partner digdi. Ay, magdara lang ng tubig. Alam ni siya na may sa moya. Kung maabot nindo kung saan pala niyo. Hindi sa may najma. Hanggang sa island yan. Hindi lang yan sa yan. Hindi lang yan sa may hot bread bakery. Ay guys, lakaw pa kita guys. Hanap kita ng tsaa. Yan guys, kung maiiling nindo traffic, ano? Yan. God have mercy upon us. Yan ang permi kong iniisnakan. Yan, tea time yan. Famous yan, digdi yan. Tea time. Pag sinabing tea time, yan, the best yan. The best sa tea yan. Mga tropa ko man ang rayaon digdi. Bistado na ako digdi. Chay. Karak. Vlog. Yan guys, karak yan. Tea time. Guys. Yan guys, nakatapos ko lang magtsaa. Kung maiiling nindo yan, may metro. Yan, marami lang kaya ako. God have mercy upon us. Marami lang ako digdi guys. Hapon na pero mainit pa, grabe pang init. Guys, yan. Kung sa Bicol guys or sa Pilipinas Iguaman God turon. have mercy upon us. Iguaman igdi guys. Yan sa may rutana. Yung man minsan iniisnakan ko. Pero bitin pa sa kuya si kinakan ko. God have mercy Sana upon igwapang us. tada. Sana igwapa. Ay, garubos na yan. Ay, guwapa. Yan guys. Hindi yan, garuyan turon. Batag yan, batag. The rest day ko naaram kung mga ano yan. Mga ano ata yan. Mga palaman kayan, mga lukton. What? Mga gulay. God have mercy upon Mikos-mikos. us. Guys, so yan. Yan ang kinakan ko. Brother, ayaw ah. How are you? Good? Say, hap. Sir. And one banana. And one real plus tsaa. Adik ako guys sa tsaa. Kung nga rin nakakaaraw. Adik ako guys sa tsaa. God have mercy Ngayon, upon us. batag. Toron. Hap. Kakatsa ako lang tsaa na naman. Hindi lang yan guys. May mansura. Hinapon lang mansura. Grabe ang init guys. So grabe ang ganot ko. Pero okay lang. Pag-anot. Hey bro. May vlog. May vlog? May pal?
God have mercy upon us. India? Sri Lanka? Kami sa Sri Lanka, di ba? ಅಣ್ಣ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಕೋಡ ಅಲ್ಲೇ Ang gastos mo guys sa snack lang nigde convert sa Pilipinas. Mga 100 pesos basog na ka na. God have mercy Tipid na yan, upon guys. us. Bako man di ako mayaman. Bako man dako lang sildo. Kulang. Kulang mo guys ang ganot ko. God have mercy Ito mang upon bado ko. us. Karoon ako nagkarigos. Grabe ka ang init. Siguro garo ka niya sa oven. Yan. Pagmati mo. Pero okay lang kasi, terminal lang kasing nasa aircon eh. Agali sa arong, ka-aircon. Paghali sa trabaho, ka-aircon. God have mercy upon us. Kaya minsan, magpag-anot ka din. Sabay tukaw-tukaw, sabay tsaa. God have mercy upon us. Siguro may duros-duros man yan. Grabe ang ganit guys. Sa mga mag-aapot, ano tayo din lang iniisnakan ko? God have mercy upon Ay us. pa kayang sweldo. Tipid-tipid mo na. Sige guys, hanggang digdi na lang ang video. Nagkakaudo na ko. Guys, comment na lang kamo kung saan nakaabot ang video ko. Comment down below. Thank you.